अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबलाई मौला अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से वफ़ादारी का मकाम है। यहाँ पर आकर इंसान अपनी वफ़ादारी का इजहार करता है और वो हक़ जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का है उसका इकरार करता है। करबला मौला तरबियत गाह है, दर्स गाह है और अहले अक्ल व खिरद की आमाज गाह है। करबला मौला में मौजूद हैं, आप सब के लिए दुआ गो हैं। खुदावंद मुताला आप सबको भी जल्द करबला मौला आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बुध का दिन है। चार आइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का दिन है। आज के दिन हम इन चार आइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम की मेहमान नवाजी में रहे। 19 रजबुल मुरज्जब 1445 हिजरी कमरी है, 31 जनवरी 2024 ईस्वी है। हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1397 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की नेमत से नवाजा और एक और साथ हमें इनायत फरमाई ताकि हम ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम कर सकें। आज हमारे साथ मौला का ज़िक्र करने के लिए स्काइप कॉल के ऊपर मौजूद रहेंगे ज़ाकिर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम चौधरी ज़िले हसनैन गोंदल मोना सैयदा पाकिस्तान से, और नोहा खां जनाब सैयद उमैर हुसैन नकवी साहब लियाकतपुर पाकिस्तान से। अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा किया जाए उसकी नेमतों पर उतना ही कम है, और जब उसकी नेमतों का एहसास हो जाए तो और ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए। दुआ किया कीजिए कि नेमतों का एहसास उसकी नेमतों की फरावानी की सूरत में हो, नेमतों के कम हो जाने की सूरत में ना हो। हमें कोई भी ऐसा अमल नहीं करना चाहिए जिससे तौफ़ीक़ात सल्ब हो जाएं, और कभी भी एहसास हो जाए कि तौफ़ीक़ात में कमी आ रही है तो अल्लाह से आमुर्दिश गुनाहों की मुआफ़ी तलब करनी चाहिए, इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए। इसी मकसद के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हर माह के अंदर कुछ ना कुछ फ़र्क रखा है, और माह विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की विलायत का महीना रजब को करार दिया गया है, और इसके अंदर इस्तिग़फ़ार बहुत ज़्यादा है। जितने भी आमाल हैं उनमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का तज़किरा किया गया है इस्तिग़फ़ार का किया गया है। लिहाजा रजबुल मुरज्जब के अंदर हमें चाहिए इस्तिग़फ़ार को जितना पेशा इख्तियार कर सकें वो हमारे हक़ में अच्छा है। लिहाजा हमें इस्तिग़फ़ार वैसे ही बहुत करनी चाहिए, रिज़्क़ की ज़्यादती के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबको अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मुतमस्सिक रखे और हम हमेशा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की हैं। इस वक्त हमारे साथ मौला का ज़िक्र करने के लिए मौजूद हैं नोहा खां मनकबत खां जनाब सैयद उमैर हुसैन नकवी साहब लियाकतपुर पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। या अली मदद। कैसे हैं? खैराफियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मौला इस्लाम का करम है। आप सुनाएं। मौला का एहसान है। करबलाई मौला में आपकी आवाज़ मौजूद है। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में आपकी आवाज़ गूंज रही है। तवस्सुल की घड़ियां हैं। चाहूँगा अपने इस मुक़द्दस तवस्सुल के अंदर हमें भी शरीक फरमाइए और मोमिनीन तक अपनी अपनी प्यारी आवाज़ पहुँचाइए। बिस्मिल्लाह, इनायत फरमाइएगा। जी ज़रूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली। बिस्मिल्लाह। जिसको मलकुल तो का ऐलान बुरा लगता है, वाह वाह।
جس کو ملکل تو کا اعلان برا لگتا ہے، واہ 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 مصطفیٰ کو واہ مصطفیٰ کو وہ مسلمان برا لگتا ہے، واہ 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 جس واہ واہ کو واہ ملکل تو کا اعلان برا لگتا ہے، واہ 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 دشمن فاطمہ زہرا پہ جو لعنت نہ کرے، واہ دشمن فاطمہ زہرا پہ جو لعنت نہ کرے، واہ جانور کو بھی وہ انسان برا لگتا ہے، واہ 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 جس کو واہ 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 ملکل تو کا اعلان برا لگتا ہے، واہ جس کو من کن تو کا اعلان برا لگتا ہے، واہ مجھ کو کافر سے بھی لگتا ہے زیادہ وہ نجس، واہ مجھ کو کافر سے بھی لگتا ہے زیادہ وہ نجس، واہ جس کو عمران کا ایمان برا لگتا ہے، واہ 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 جس واہ کو واہ واہ من تو کا اعلان برا لگتا ہے، واہ جس کو من تو کا اعلان برا لگتا ہے، واہ خم اعلان ولایت کا سنا ہے کب سے، واہ خم اعلان ولایت کا سنا ہے جب سے، واہ بھاگنے والوں کو میدان برا لگتا ہے، واہ 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 جس کو تو کا اعلان برا لگتا ہے، واہ 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 سبحان اللہ ایک نو بسم اللہ عنایت فرمائیے آنکھیں کربل چے ہو روزانہ ہائے ہائے میرے بابا میرا ریا کوئی نہیں، ہائے ہائے آنکھیں کربل چے ہو روزانہ ہائے ہائے میرے بابا میرا ریا کوئی نہیں، ہائے ہائے قید کی تائے کلمہ گوانے، ہائے قید کی تائے کلمہ گوانے، ہائے ہائے ویر میرا جو رہ گیا کوئی نہیں، ہائے ہائے میرے بابا میرا ریا کوئی نہیں، ہائے ہائے آنکھیں کربل چے ہو روزانہ ہائے ہائے میرے باپ میرا ریا کوئی نہیں، ہائے ہائے دھیر گئیے دھیر گئیے وچ سفراں دے، ہائے تیس مت دا پاک نگینا، ہائے ہائے او میں کو چوٹی دن آدے ہیں، ہائے او میڈا بھول گئے نام سکینہ، ہائے ہائے میں کو مٹیاں تے نیندر نہیں آندی، ہائے او میڈا کت ہے بابے دا سینہ، ہائے ہائے جڑے عید دڑی ان تر پائے ہائے وہ ہائے بھی لے گیا وہ بھی لے گیا شمر کمینہ، ہائے ہائے ہے جو لاشا تے درمیان کڑی تیرے شبی
ردی سکینہ وچ مقتل او لکتی پھر دیے اونوں لبدا چمر کمینہ چمر نے تماچے مارے نے شمر نے تماچے مارے نے ہن تے رخساراں تے وی جا کوئی نہیں میرے بابا ارے آ کوئی نہیں کربل جے ہو زینب میرے بابا میرا ارے آ کوئی نہیں بادرا وچ کربل دیاں پتراں نو تو ملن آویں میرے ابا ویر دے بازو خاک تو چا کے چم کے گل لاوے دوروں پوچھ لیں تو بابا حال میرا دوروں پوچھ لیں تو بابا حال میرا میرے اجر دا کوئی نہیں میرے بابا میرا ریا کوئی نہیں آکھی کربل چے ہو زینب میرے بابا میرے کوئی نہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد معجل فرجہم سدا آباد رہیں سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے یہ آپ کی اپنی محفل ہے آپ کا اپنا پروگرام ہے جب جب موقع ملا مولا کا ذکر پیش کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا اور امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے سدا آباد رہے آپ کا گھرانہ سدا آباد رہیں آپ کی نسلیں ذکر و معرفت و محبت و عشق اہل بیت علیہم السلام سے یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ و منقبت خان جناب سید عمیر حسین نقوی صاحب لیاقت پور پاکستان سے خداوند متعالی پر رحمت برکت نازل فرمائے سدا آباد رہیں سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں اہل بیت علیہم السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ بڑی نعمت ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مخلص افراد کے لیے مختص فرمایا ہے یقیناً مخلص افراد ہی مخلصانہ چیزوں کو پسند کرتے ہیں اور اہل بیت علیہم السلام کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ایک وہ عزتوں والا مقام ہے وہ عزتوں والا رتبہ ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں بہرحال ہم سب کے لیے ذکر پیش کرتے ہیں اور سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ مولا آپ سب کو اہل بیت علیہم السلام سے وابستگی کامل عطا فرمائے اور ہمیشہ اہل بیت علیہم السلام سے مربوط رہیں زمانہ اپنی اپنی کیفیتوں کے اندر گزر جائے گا اور ہم اہل بیت علیہم السلام سے مربوط رہنا چاہتے ہیں لہذا میں نہیں کہتا فرمانا نبی کا دوستو میں نہیں کہتا فرمانا نبی کا دوستو ہے عبادت نام لینا یا علی کا دوستو لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار سامنے اصحاب کے کہنا جلی کا دوستو نہ ہی ملکیت کسی کی نہ کسی کے واسطے خم کے میدان میں بنا مولا سبھی کا دوستو شان اقدس کیا لکھوں جن کا گواہ قرآن ہو شان اقدس کیا لکھوں جن کا گواہ قرآن ہو حوض کوثر پر ملے گا جام اسی کا دوستو حوض کوثر پر ملے گا جام اسی کا دوستو آپ والی الولی آپ قاہر العدو آپ والی الولی آپ قاہر العدو کام مشکل کو بھگانا ہے ولی کا دوستو لا دوا ہے بغض علی میں مبتلا لا دوا ہے بغض علی میں مبتلا معتبر ہے سگ نجف والی گلی کا دوستو اس وقت ہمارے ساتھ مولا کا ذکر کرنے کے لیے موجود ہیں محترم المقام ذاکر اہل بیت علیہم السلام
चौधरी ज़िले हसनैन गोंदल साहब मोना सैयदा पाकिस्तान से। आइए उनसे मुस्तफ़ीद होते हैं स्काइप कॉल पर। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम या अली अस्सलाम मदद, कैसे हैं आप? मौला अली अलैहिस्सलाम मदद करम है, मौला का एहसान है। करबलाई मोहल्ला में मौजूद आपके लिए दुआ गो, खुदावंद मुताल आपको सलामत रखे। तवस्सुल की घड़ियाँ हैं। चाहूँगा मौला की बारगाह में आपकी आवाज़ गूंज रही है, मौला की बारगाह में नदराने अक़ीदत पेश कीजिए और मौला के दिलों को करबला की जानिब रवाना कीजिए। बिस्मिल्लाह, इनायत फरमाइएगा। भाईजान, सबसे पहले तो तमाम मोमिनीन को मेरी तरफ से या अली मदद, अस्सलाम मौला अली वालेकुम। मदद, वालेकुम अस्सलाम। और उसके बाद दिन है रजब उल मुअज्जब, तो मैं ये चाहूँगा कि मैं एक कलाम जो अली अलैहिस्सलाम की आमद का है, चूँकि महीना भी सरकार की आमद का है, तो उसी हवाले से मैं चंद अशार आपके सामने हज़रत अली अलैहिस्सलाम के ज़हूर के आपके सामने रखूँगा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, इनायत फरमाइए। जशन दा समा है, जशन दा समा है, कुछ कुछ कहाँ है, काबा वन ने जशन वाह वाह दा समा है, कुछ कुछ जहाँ है, वाह काबा वन अली आ गए ने जो घर किबरिया दा वाह वाह बसेरा बुकादा वाह ओ कबता हटावन अली आ गए वाह 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 जसन वाह 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 बैतुल्ला दे विच शाह बुता निरांदी जे मामुर तज़ा दी है काबे नया दी तेरी सजदा को देखाना खुदा को एक बला बनावन अली आ गए वाह 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 जशन वाह 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 अली दी मखालिक ने हाथ बुलाई ते दीवार काबा दी क्यों है फटाई वाह ओ घर किबरिया ते वाह है अपनी दिला दी वाह निशानी खुदावन अली आ गए वाह 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 और नबी ने मुस्तफा ने हाथों पे उठा के अली अल मुर्तजा को जो कलाम दिया सरकार ने उसका एक शेर बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह मज़र किबरिया दा वाह ते शेरे खुदा दा वाह वाह ए रब दा वली भी वसी मुस्तफा दा वाह खुदा दी खुदाई वाह ते ए मुस्तफा दी रिसालत बचावन अली आ गए वाह 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 जियो वाह 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 ईदे ना तो दुनिया दी तस्दीक होसी ते दुश्मनी दे दी नमा ठीक होसी वाह हलाल हरामी दा सुन हुण जहां ते वाह पैमाना बतावन अली आ गए
واہ 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 جشن واہ 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 جیو اس کلام کا انتہائی قابل غور ابو طالب نے مرتضیٰ کو ہاتھ میں اٹھایا تو لوگوں نے سوال کیا کہ اللہ نے آپ کو اور بھی اولاد عطا کی، یہ بچہ کتنی عظمت کا مالک؟ سرکار نے فرمایا کہ یہ کوئی مقصد لے کے ماشاء انہوں نے اللہ کہا کہ کیا مقصد؟ سبحان اللہ مسکرائے ابو طالب اور مسکرا کے کہتے ہیں بسم اللہ اے منکر خدا دے واہ 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 اشارے ایسی میرے بچڑے احمد نو ہر تھاں بچیسی واہ اے نال مصطفیٰ دے واہ حبیب خدا دے واہ اے سانگا نپاون علی آ گئے واہ 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 جشن دا سماں ہے واہ تے خوش کل جہاں ہے واہ کہ کعبہ سجا ون علی آ گئے نے جو گھر ہا خدا دا واہ بسیرا پترا دا واہ او قبضہ ہٹاون علی آ گئے واہ 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 کمال ہے جناب ماشاءاللہ بہت پیارا کلام مولا آپ کی زبان میں مزید تاثیر اور برکت عطا فرمائے حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی آپ کے کے حوالے پاس سے وہ 7 شعر اگر منٹ ہیں آپ کے پاس بسم اللہ 7 منٹ ہیں آپ کے پاس جی انشاءاللہ میں وہ شعر صرف امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے میں نے ابھی بالکل نیو کلام لکھا ہے بسم اللہ تو وہ میں آپ کے حوالے کروں گا بسم اللہ عنایت صبح و شام کرتے ہیں مومن دعا کہ پردہ بار صبح و شام کرتے ہیں مومن دعا واہ کہ پردہ بار سبحان اللہ تیری دید کو ہے ترستا جہاں واہ کہ جلوہ بارواں واہ صبح و شام کرتے ہیں مومن دعا واہ کہ پردہ ہٹا بارواں واہ ہے چاہتا جہاں سارا ہم کو مٹانا اللہ تیرے عشق میں کہتا کافر زمانہ اللہ اللہ ہے چاہتا جہاں سارا ہم کو مٹانا اللہ تیرے عشق میں کہتا کافر زمانہ اللہ ہے کیسے مسلمان تجھے چھوڑ کر اللہ تو ہی آپ بتا پرواں اللہ اللہ ہے کیسے مسلمان تجھے چھوڑ کر ہائے ہائے تو ہی آپ بتا پرواں اور آخری شعر اور اس کے بعد نوکری پر بسم اللہ تو خانہ خدا پہ علم کو لگا کے واہ تو کلمہ حق سارے جگ کو سنا کے واہ تو خانہ خدا پہ علم کو لگا کے واہ تو کلمہ حق سارے جگ کو سنا کے واہ واہ ہو جس میں قیام مرتضیٰ کی ولا واہ ازاں وہ سنا بارواں واہ 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 سبحان اللہ ہو جس میں قیام مرتضیٰ کی ولا واہ ازاں وہ سنا بارواں تیری دید کو ہے ترستا جہاں واہ کہ جلوہ دکھا بارواں واہ السلام یا علی علیہ السلام علیکم السلام مولا علی علیہ السلام مدد آپ کے پاس 3 منٹ ہیں اگر کچھ اور سنانا چاہیں تو
جی جی میں ضرور اگر ٹائم ہو تو میں ایک آدھا شعر سرکار وفا کے حوالے سے ضرور پڑھنا چاہوں گا. بسم اللہ بسم اللہ، حضرت 3 غازی منٹ ہیں عباس علیہ آپ کے السلام پاس. کے حوالے سے میں ایک پڑھنا چاہوں گا. عنایت بسم اللہ. کیا ڈساواں جگ تے کیا عباس ہے، کیا واہ ڈساواں جگ تے کیا عباس ہے. واہ 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 واہ. چونکہ یہ آواز گونج رہی ہے سرکار وفا سے، تو میں اسی حوالے سے ایک شعر. بسم کیا اللہ. ڈساواں جگ تے کیا عباس ہے، کیا ڈساواں جگ تے کیا عباس واہ ہے، واہ. کیا ڈساواں جگ تے کیا عباس ہے، پاک زہرا دی دعا عباس ہے، واہ کیا واہ واہ واہ. ڈساواں جگ تے کیا عباس واہ. ہے. اور اتنا بڑا غازی وفادار کیسے ہوا، وجہ کیا تھی؟ بسم اللہ. ایک کو خود امل بنین نے پالیا، واہ واہ. ایک کو خود امل بنین نے پالیا، واہ تائیں تا ایسا با وفا عباس ہے، واہ 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 کیا واہ. ڈساواں جگ تے کیا عباس واہ. ہے. اور پاک علی نے سجدیاں وچ منگیا ہے، واہ پاک علی نے سجدیاں وچ منگیا ہے، پھر کہیں جا کے ملایا پاس ہے، واہ 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 پاک واہ. زہرا واہ 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 واہ. دی دعا پاس ہے. کمال ہے. واہ واہ اور واہ واہ. منصب وفا یعنی حسین ابن علی کو منصب ملا الحسین منی، مولا علی علیہ السلام کو میرا الحق ما علی، اور عباس کو منصب کیا ملا؟ الحسین بسم اللہ. منی مولا حسین ہے، واہ الحسین منی مولا حسین ہے، تو شبیہ مرتضی عباس ہے. واہ 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 واہ. واہ 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 واہ. ڈساواں جگ تے کیا عباس ہے. واہ 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 واہ. ماشاء اللہ. سدا سلامت اور رہیں. 2 شعر اس کے بعد موقع مولا آپ کو سلامت رکھیں، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں. یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے. یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، جب جب موقع ملا مولا کا ذکر پیش کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا، اور امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے. اور یقیناً بہت پیاری آواز کے ساتھ بہت پیارے پیارے کلام پیش کر رہے تھے. جی تو نہیں چاہتا تھا کہ پروگرام کو سمیٹا جائے، لیکن محدودی وقت مجبور کرتی ہے. بہرحال انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کی خدمت میں ہوں، اور دعا گو ہوں جلد کربلائے مولانا نصیب ہو، تاکہ اس پروگرام میں بنفس نفیس آپ شرکت فرمائیں اور پروگرام کو آباد کریں. یہ تھے ہمارے ساتھ ذاکر اہل بیت علیہ السلام محترم المقام چودھری ذل حسنین گوندل صاحب مونا سیدہ پاکستان سے. خداوند مطالعہ پر رحمت برکت نازل فرمائے. سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں. پروگرام کا آخری وقت چل رہا ہے. آخری وقت میں ہمیشہ یہی آپ سے عرض ہوتی ہے، اپنے وقت کے امام کو ہر نیک کام کی ابتدا اور انتہا میں یاد رکھنا چاہیے. آئیے پروگرام کا آخری وقت ہے، اپنے وقت کے امام کو یاد کریں اور ان کے ظہور کی دعا. اللہم عجل ولیک الفرج. Hassan